लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और असहाब पर जुम्मतुल विदा का ख़ास वजीफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल 80 हज का सवाब 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे, मुकद्दर में वो लिख दिया जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जुम्मतुल विदा के दिन ये अमल ज़रूर करना। मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों और काबिल इज़्ज़त बहनों, ये अमल सही हदीस से साबित है। ये अमल बहुत ही ख़ास अमल है। ये अमल वैसे तो किसी भी जुम्मे के दिन किया जा सकता है, लेकिन यकीनन रमज़ान के महीने में आखिरी जुम्मे के दिन अगर ये अमल किया जाए तो यकीनन इस छोटे से अमल से रमज़ान की इन आखिरी सातों में हमें नेकियों का ख़जाना भी मिल जाएगा और माग़फ़िरत का परवाना भी मिल जाएगा। अमल की तरफ आने से पहले ये बात गौर से सुनें दोस्तों, हर नेकी इज़्ज़त का सबब बनती है, हर गुनाह ज़िल्लत का सबब बनता है। हर नेकी से दिल में सुकून और सुरूर पैदा होता है, हर गुनाह से दिल मैला होता है, दिल में गुरूर पैदा होता है। नेकी आबादी की सबब बनती है, गुनाह बर्बादी का सबब बनता है। नेकी दिल से दिल में उजाला हो जाता है, गुनाह से दिल काला हो जाता है। नेकी में खैर है, भलाई में गुनाह है, गुनाह में शर है, शर में रुसवाई है। नेकी से रब रहमान खुश होता है, गुनाह से मलऊन शैतान खुश होता है। नेकियों से कामयाबी मिलती है, गुनाहों से नाकामी मिलती है। नेकी शफा है, गुनाह बीमारी है। नेकी नूर है, गुनाह अंधेरा है। गुनाह कौम नूह को ले डूबे, गुनाह की वजह से कौम आद पर आसमानों से पत्थर बरसे। गुनाहों की वजह से कौम लूत ज़मीन में गर्क कर दी गई। गुनाह फ़िरऔन के डूबने का सबब बने। सुनो, हम ऐसे बड़े अजाबों से बचे हुए हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, नहीं तो हमने अल्लाह की नाफरमानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं सैयद अखलाक हुसैन शाह आपको दावत फ़िक्र देता हूँ। खुदारा रमज़ान मुबारक के आखिरी घड़ियाँ हैं, आइए हम अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम अपनी इस्लाह की कोशिश करें। औरों के गैब बहुत देख लिए, अब वक्त है हम सब अपने अपने आमाल नामे पर एक नज़र तो डाल कर देखें कि हमने कितने झूठ बोले हैं, कितनी गीबत की है, कितना जुल्म किया है, कितना हराम खाया है, कितनी नमाज़ें रोज़े कज़ा की हैं, कितने लोगों का दिल तोड़ा है, कितने लोगों को अजियत दी है। हमने कितनी बार अपनी निगाहों को शहवत से गंदा किया है। हमने कितनी बार गानों से साजो सुरों से अपने कानों को गुनाहगार किया है। हमने कितनी बार अपने हाथों से किसी को तकलीफ़ दी है। कितनी बार हमारी ज़ुबान के ज़रबर ने लोगों को सख्त अजियत पहुँचाई है। दोस्तों, जब गौर करेंगे न तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम इतने परेशान क्यों हैं। हम इतने मुश्किलात और परेशानियां, बीमारियों, दुख, दर्द, कर्ज, मर्ज़ के शिकार क्यों है। मर्ज़ के शिकार है तो है क्यों? हाँ, मेरी ये बात याद रखना, हर गुनाह अल्लाह की नाफरमानी है और हर गुनाह परेशानियों का सबब बन सकता है। कुछ गुनाह तो ऐसे भी होते हैं जिनके असरात नस्लों में मुंतकिल हो जाते हैं। अल्लाह के डर से लौट आओ, इन गंदे और गलीज़ रास्तों से लौट आओ इन गुनाहों से, ज़नाओं से। वो मिनट की लज्जत की खातिर अपने करीम रब को मत नाराज़ करे। अरे हम कितने बेशरम हैं, कितने नमक हराम हैं। वो रब हमें देख रहा है, हम उसी की नाफरमानी करते जा रहे हैं। रब का खाते हैं, रब का पीते हैं, जिस रब की ज़मीन पर रहते हैं उसी रब को हम नाराज़ करते हैं। अब मैं आता हूँ अमल की तरफ। रमज़ान के आखिरी जुम्मे को ये अमल हम सब ने ज़रूर करना है। मैं भी करूँगा इंशाअल्लाह और आप भी करें। इस अमल से हमें फ़ायदा क्या होगा, आए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन असर नमाज के बाद
اسی جگہ جس جگہ عصر کی نماز پڑھے اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنے بڑے بڑے انعام، یہ چھوٹا سا درود شریف میں آپ کو ابھی اسکرین پہ بتاؤں گا، اس کی تصویر آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے۔ جو چھوٹا سا درود صرف 80 مرتبہ پڑھنے سے 80 سال کے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے اور 80 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے جاتے ہیں۔ دوستو، سودا بہت سستا ہے، جس نے عمل کرنا ہے وہ 7 بار درود شریف کوئی بھی پڑھ کر کمنٹ میں الحمدللہ لکھ دیں۔ وہ درود شریف یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بس ایک چھوٹا سا عمل، یہ بہت بابرکت درود شریف ہے اور اس کا ثواب دے کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ساتھ میں آپ کی قسمت میں وہ چیزیں لکھ دی جائے گی جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ آپ کی ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی پریشانی، رزق کے معاملے میں جو پریشانی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کسی قسم بھی آپ کی پریشانی، آپ کی جائز حاجت اللہ پوری فرمائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے، کیونکہ یہ کلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور اس کے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل لازمی کرے، خود بھی کرے، دوستوں کو بھی کہے، سب سے اس پاک دن کی برکت سے جتنے بھی فیوز و برکات اس دن کے ہیں وہ سارے خود بھی حاصل کرے، دوستوں کو بھی کہے۔ اگر کسی بھی آپ کے دوست کا کوئی فائدہ ہو جائے، کوئی بلا ہو جائے تو آپ کے لیے دعا لازمی کریں گے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے تو اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا ہی، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت والا فائدہ بھی ہوگا، یعنی اخروی زندگی میں بھی فائدہ اور دنیاوی زندگی میں۔ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ تو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور انشاءاللہ ہم بھی خود یہ عمل کرتے ہیں اور آج بھی اللہ کے فضل سے کریں گے۔ اے میرے مولا کریم، مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے من وان پیش کر سکوں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ بھیجیں ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کرے۔ انشاءاللہ بفضل خدا ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔